إزماني ما وقت قال سوالته كان شو ما جبان في دبر يومي ببليس برقة ويتكنياتو تدرس سنكا لا لما بالله خنيس حبلينيس ما جاء في الدنيا بكتون أسين ada sebenarnya hari ini balik kan negara Bamarianya asal በተለያየ ጦርነት የተሰበሰበ መሳሪያዎችና Adi calan korret iskamatu tu bidan. Duga manta bar bakka qawwentu gaafa calii calan ko warra lole bar. Warra lole ti. Akkana la lamma shugudin tun tatakanyatu mi. Yedro. Gize man meliki. Fitte bari sin batalaay satu obat itu orang masalah. Ho domenas ila lamma bakka khoni. Ada turisme khezira ma arari. Amma biro ada fi turisme museum khezira. Kanafu amma meeshaa waraanaan kun abbuun warra qalii qalam qofiisa loleebar calii calan qorre loole jechuudha wallolee qalootu takkanyaatu saniibar takkanyaatu yansaniibar gudiin tuni bara maa dunyaarratti hin argamtu hujuuba sigale gaachana gaafasiiti aadatismii warra harareeti kanaami aboo ajaa'iba amma lakkoota ameeku mukaan masjid Hortumay maşallah hortuna ne geliyor Ali kot la ummanni keenya halala kaafu turan muka halal ummanni keenya muka halal kaafu turan la kuno wala hinjiru sibila hakafa kadam barkana tadi ando sare kan raisnim hakafa Inggris jadi akka muddi no kutu Inggris to kana dalal iban Mukhan taarikh halal taarikh tin manno khayla khana dalagutu Mukhan dalagaturi khana la lateti Inggris to jeba sigare la amma khumuti la khamsin gara na bukariga azorani la khanani azorani la mal jadi makasani beta mashi la khana sigare amma wajafa jani khashin birro dan firra do ka jani aliyani nuti bidebar wajafa alge tan aliyani bide nun gomro matu da bi warga bura isan sigale ummani kayna mal jetani kunis khabshan tina katani ba buufa kala nutilleen buufaan kun sila aadaa keenyaa miti aadaa uummata oromootii miti warra tumtuu jedhanii gosa midgaana jedhan takka qaba kana qabu oromoon kanaas uummanni oromoo kana qaba kanaan loluu turre laal galee kanaan akkasitti loluu turre bara laal kanaa bara uummanni oromoo kanaas loluu turre diinaa waraana jennaan waraanummaa baroo kanaa afaan adda addaatti yoo afaan biratti maal jenni afaan oromootti waraana malee or jaaniin afaan amaaraatiin akkanaan kana qabnaa aadaa turismiin uummata Harariidha baganuu jiraatan akka taarika kana kaa'uun balwannummaan hundinuu as keessa barbaadanii biitana keessatti ni jira akkanaan galatoomii siin jaa abshir galatoomii abbaa gadaatis gama san waan waa'ee quraana kunoo dhugaa ilaala kunoo laal gadi ajaa'ibaa harkanatti katabanii bara harkanatti katabanii laal kunoo taarika laa mi ajaa'iba laa ilaah laal kitaaba qulqullina qabdanii bakka laal amma kunoo laal harkaan intuqam akkana kunoo uummata keenyaa katabaa bara uummata quraanni itti dhufe quraana maanaa quraanaa beeku uummata keenya laal harkaan katabame laal si jala amma agartee kana laal mee laal ajaa'iba rabbii laal mee laal mee ajaa'ibaa mee laal asi kunoo laal kitaabni harkaan katabame kan uummanni keenya katabe aadaa turre keessatti harkaan barreeffame jechuudha quraana soddoma kana harkaanii bara laal mee laal والله لا قرآن قلت أنا كتب رزني في طيبة لا المه
لا الدنيا كنتي اللي كنتي ada rumah lainnya tidak ada rumah lainnya kan ya amma manni arabida ada rumah arabida kana la ada rumah arabida kun la isa agar tada ada rumah arabida kana male kun di isani adu matain oromo bar takku siyale umma arabida butu ra butu umma oromo sebe amma le umma oromo siyale warri gartee tokko tokko hagaafatu waa jaayoo jiraate malee uummata Oromooti bara. Sirri. Kanaafuu galatoomaa isin jaa gabaadhaa. Galatoomaa gizmaan ta'e. Thank you shima. Safe godhi bakka.